Maupay nga aga. For today's video, steam ako hininga akong broccoli flour sa halagang 20 baht lang. So, kung peso for only 37 plus. 37 baht. 37 pesos. So, 20 baht lang yan nakpalit. Sugad kada mo. So, yan nag-i-steam ko hiya. Amutak magiging sura. Piprituhon ko hiya later. So, this is not only diralahiya pang usa ka adlaw. So, takloban ko la in 2 minutes ready na ini. So, let's wait for 2 minutes. Minutes na actually nag-add ako hayahin 1 minute. Amo na ini yan at iya postura. Char, waray naka-video eh. Naglabo ng camera kay naasuhan. So, yan na. Pwede na ini actually kaunon. Titilawan ko ba lang? Ginbutangan ko ngayon yan asin-asin na para may rasa. Mo nasa nahiya. Pwede nahiya kaunon. Pero later, I don't kuya machichirya. Gaandam lakon harina, cornstarch, asin, paminta, piprituhon, then okay na. Pero pwede nahiya masarap. So that's all for today's video. Bye!